Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan dikatakan kami mujua-jua ras selamat wari minggu menbanta krina. Minggu enda igelari minggu Misericordias Domini. Ema minggu si mabai kita gajap kelias ati Tuhan di bata. Ija kita ikeleni dengan ipulahi ibas ukuman nari. Kita engkau itebusi jenari iperembakkan di bata keempat dirina arah kemanten Yesus Kristus i kayu persilang. Dosa ras kelepakenta lanai iingetna jenari iatankan di bata kita bengkat kubas kemuliaan na sirasa lalap. Dage alu meriah ukur si puji di bata arkiteken Yesus engkau perdamaikan kita ras di bata. Ras kita rende ibas Kitab Nendenta nomor 5 ayat si pemenah. Perpulungan kekalangan ni Tuhan, mari dage si bengketi kebaktinta. Ibas gelar di bata Bapa, sinepa langit rasdoni. Ibas gelar Yesus Kristus, singgo mereken geluhna mulahi manusia ibas dosa nari. Rasibas kerembakan kesaksi badia, sinampati kam, si meregegeh gelah kam paguh. Ibas ngalaken perbeben. Liasati Tuhan Yesus di lokam gelah. Dat bagin ibas kemuliaan na sirasa lalap. Amin. Kerina percobaan si Rahman Bandu bali ngebiak naras percobaan si biasa si Rahman manusia si deban. Tapi di bata setia ngeibas padanna, labui pelepasna kami cubai lebih asa gegehdu. Asum kam ngenanami percobaan, ibre kena ngegegeh man bandu, gelah ngasup kam gang kenca, janah radu rasie, ibre kena pe dalan pulah. Sada Korinti 10 ayat 10 telu. Mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab Ninenta nomor 222 ayat sada. Kini
lias hati di bata, simbelin kubas kegeluhan. Di batanta melias perkuah. Itahna makalabu kita ngasup mulahi dirintah, ibas kuasa kematian nari. Maka itu busina kita, arah kematian Yesus. Gelah olah naik kita ikuasai kematian, dingin benih, ibas dosanta. Terpujilah kau Tuhan, remengkah dengan malam kela ate kami, arkiteken lias atendu, pulah me kami ibas kematen, sila tertalukan kami. Si puji di bata, arkiteken lias atena man banta, ibas kitab nenenta nomor 403 ayat 1. Pengakuan dosa. Adi itatap di bata kubas pusuh tas sekalak. Pusuh ras ukur sikugange ida peti di bata ibas dirintah. Ida petinan dia pusuh sidem pengatakan bujur ibas keselamatan singgo ijuzur kena. Ida petina dia perukuran si ngergakan kelengatena. Pusuh ras ukur sikugange ida peti di bata, ibas dirintah, si bengketi paksa tenang. Ujungi paksa tenang. Mari siaku kendo santa, arah dendenta, rendai kita ibas kitab nenenta nomor 436 ayat 1. Berita pengalami dosa. Di batanta setia kap, keleng Athena lar sibar, la itak takina dosa manusia si meluat mekelesa. Maka selaku perserun di bata, aku neken katanaman bandu sing gejap ras ngakukan dosandu, nina di bata. Aku kap di bata sinasapkan dosa-dosandu.
Jana si kulakokan rekitekan bagikin biakku, lanai ku peingat-ingat kerina dosa-dosandu. Amin. Rekitekan dosa antanggu isasapkan di bata, si puji kaa ia arah dendenta nomor 60 sada ayat sada. Tujuh para perguruan menunggu Tuhan dibasih aku mati Perpulungan kekelangan Tuhan, sekita kubas pengogen kata di bata, pengogen si pemena, si buat ibas kitab bilangan bindu 14 benakan ayat 10 pitu se 10 siwah. Bilangan 14 ayat 10 pitu se 10 siwah, bagian katana kogeken man banta krina. Maka Tuhan, ertoto aku man bandu, cidahkanlah man kami gegehdu, canah bahanlah bagi singgo ipadan kendu, tupung nindu, aku Tuhan sila sukah merawa, belin kekelenganku setia, ras dem pengalami dosa, ras kesalahan. Tapi lah banci laku hukum anak ras kempu-kempu seku kuas kesurendu, si petelukan ras si pempatkan, erkite-kitekan salah orang tuana. Maka genduari Tuhan, suwe ras kekelengan du simbelin, si tetap mindo kelaku, gelah ya lemindu min dosa bangsa enda, bagi engkau ya lemindu ia, mulai kin tupung itaning kena negeri Mesir. Terjeng ijenda pengogenenda, ketuahan kalak si megiken kata di bata, dingin si makiken sa ibas geluhna si tetap wari. Haleluya. Mari ras kita ertoto guna ngalokan kata di bata, ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, i tengah-tengah kebaktiin minggu kami enda Bapa, isakan kami bujur man bandu, sebab igejapkan kami dengan ngelias ras perkohati indu, ngepkep kegeluhan kami, dengan kamreken kepentaran man kami, bagepe megenggeng ras sabar, ibas krina situasi kegeluhan kami, semaka Tuhan terkawal kami si ibas paksenda. Anem gia kami, ibas kebaktiin minggu enda, ilakukan kami tengah-tengah jabu-jabu kami dengar, rikitikan kami memutus virus corona si mengancam kegeluhan kami. Bapa sini surga, metedeh hati kami nandangi kam ras katandu. Ngerana dagi kaman kami krina Tuhan. Seken surah-surandu arah kemahendu. Ibas Yesus Kristus, kami nggo sikap krina megiken kam. Amin. Perpulungan kekelengan Tuhan, kata di bata, si jadi renungan man banta, ibas wari minggu si badia enda, ibuat ibas
surat Paulus man perpulungan Roma bidu telu benakan ayat sada seh ayat waluh. Roma telu ayat sada seh waluh bagian katana kogeken man banta krina. Adi bagai ibas kanye lebihan kalak Jahudi asangkan bangsa si deban. Entah litkin nga gunana isunat kene. Tentumbue ibas kaipe perlebe. Sabab man kalak Jahudi me perlebe indeskan di bata perkataan-perkataanna. Dage adilit piga-piga kalak Jahudi lah setia man di bata. Ia kap nukin maka kita kensia di bata lana setia man padanna. Tentulang. Tapi bagian kap. Di bata tetap ibas ketuhu-tuhun. Amin agia krina manusia perguak. Bagilit tersurat ibas pustaka si badia. Ijapa pe kam ngerana. Kam tetap benarkan. Kata waripi menang kam, adi yadukan kalak kam. Tapi kuga, adi arah keselamatan tak rehulina tridah kebujuran di bata. Kuga ninta, salahkin perbahanan di bata adi hukumna kita. Aku ngerana ijenda bagi biasana manusia ngerana. Tentulang, sebab adilakin adil di bata labo banci adilina donienda. Umpamakanlah. Lid kalak siatena ersoal nina. Adi arah kejahatan kue maka ertangkas na tridah kadin di bata. Semaka la ipermuliakan. Ma patut min akulana yukum di bata bagi kalak perdosa. Daging kai maka la si bahan si jahat. Gelarah kejahatan tak reh si mehuli. Si tuhuna lid nge kalak sin cukuraki aku. Alu ngatakan maka sienda mekuajarkan. Kalak enda la bancilang. Yukum bagi patutna. Terjeng ijenda katenda guna sirnungken ras-ras ibas wari minggu sisendah. Mejuah-juah man banta krina. Shalom. Perpulungan kekalengin Tuhan. Kenca kita ngerayakan Paskah minggu peduakan endah. Minggu endah gelari minggu Misericordias Domini. Artina gua kita ngecapkan lias ati di bata. Maka kegeluhan tak endah tetap ngelid arkiteken lias ati di bata. Nggak lebih sada bulan kita ngalakan situasi COVID-19. Si kindubi enda labu sitak pe istilahnya. Si sosiarap nggak jadi man bantah. Sibas paksenda. Ras langakasih teh ngasandigan ka enda maka ngadi. Tuhu seringnya pengejapan takrina. Latih syakap si gejapkan maka mengel-ngel ibas ndalani wari-wari kegeluhan tar kita kan memang lah kita normal bagi biasana banci kita ndarat kendahin bagi anak-anak ta si kuliah, si sekolah ku sekolah. Tapi wa situasi endala bancilang kita tading di rumah. Anam dia memang ibas paksa-paksa tertentu sila bancila darat kita. Tapi si jaga kesehatan ta, si pakai masker guna memutuskan rantai penularan virus enda. Tapi lebih asasi bancikang jadi penggejapan man banta perpulungan kegalangan Tuhan. Si gejapkan maka tuhu-tuhu kalau kita terbatas. Dingin tah siakuin tah lang. Ibas ngalakan virus corona enda saja. Maka labulit gegek tah. Lah kepikin lid si bahanci terandalkan kita guna ngalakan sa. Entah gegek ta, banci jadi jabatan ta, ertar-ertaan ta. Krina indah kepikin rapuh, rengkuh, ringkih, bagian kira-kira tak seri penggejapan ta ngatakan sa. Lah bahanci si andalkan. Adi bagi dage. Ibas wari minggu, Misericordias Domini endah. Tentu jadi penungkunan kai dage si banci si andalkan
si bahan jadi gegeh ta, maka ngasup kita ngalakan situasi yang bagi pe, situasi si gugapana pe, ibas kegeluhan ta. Tentu perpulungan kegalangan Tuhan sebagai kalak si rekini teken. Sangap kel kita. Sangap kel kalak singgotek. Sebab memang lalit si deban. Si banci jadi andalan ta si akatan pengandalan Tuhan. Ibas kegeluhan tak endah. Dingin idilupi kita laku tetap erlajar. Nang dangi pedahna. Dingin bagi kamu kita pebang gejapkan uga kehadiran di bata ibas krina dampar kegeluhan ta. Maka ibas minggu endah ipersingeti kel kita tuhu-tuhu, maka labolid andalan si deban siakatan di bata raspadan singgoi padan kena. Bagi ilumbakan ibas pustaka si badia, maka Tuhan lakap melet ngelakukan kai singgoi padan kena. Baginina Petrus ibas 2 Petrus 3 ayat siwa a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Raspadan Tuhan terteki kap. Ikatakan tulen bali raspirak singgo 7 kali iane. Artinya nggo mengalami proses 7 kali dipirak ngaiken semakana nggo mutu si paling tinggi bagi kami nina Mazmur. Ibas Mazmur 10:2 ayat 7. Padan Tuhan terteki kap sebab tulen bali raspirak singgo 7 kali iane. Dekitikan sie perpulungan kekalangan Tuhan. Ibas kita ngalakan situasi endah. Entah situasi keka pagi si jadi. Ibas kegeluhan ta. Iba baik kita kubas penggejapan cimbages. Cikaplah kini teken. Gelah ulah beberukur ta. Dalam kegeluhan ta. Kutema ibas minggu endah. Tuhan setia ibas padan. Enda tangkas ibas telu bagin pustaka si badias jadi perenungan man banta ibas wari minggu si sendah. Arah invokasio sada Korintus 10 ayat 10 telu. Enda megati kel siangkatkan ibas kita ngapuli empegegehi temanta dikune ngalokan situasi kepaten di tengah-tengah jabuna. Tapi bagaimana ibas wari minggu si badia enda menjadi invokasio si jadi perenungan man banta. Paulus tek ras ngejapkan keleng ati Tuhan ibas kegeluhan. Tek karena kesak Tuhan si tetap berdahin. Ibas kelemahan ta. Ikatakanna maka kesah air toto man di bata. Alu kel sehenta sila terbelaskan. Ibas Roma 8 ayat 26. Si pentingna ema uga kita tek ras lanogan surah-surah di bata. Ibas kini teken si bagema yang ngatakan man perpulungan Korinti. Ibas paksa Ibas paksa ngalakan erbagai-bagai kini seran tantangan kegeluhan. Maka nina Paulus Tuhan mempegegehi kam ibas krina dampar kegeluhan du. Maka krina percobaan si paksana ialakan labong ngelebihi gegeh manusia. Dingin jadi gegeh si tuhu-tuhu ilumba kena maka dibata setiang ibas padanna. Asum kita ngananami percobaan ibre kenanga gegeh man banta gelah ngasup kita nggang kensa. Dengan langadi terdengje janah ibre kena pe dalan pulah.
alu bage kini seran sinanami kita entah ugagia bentukna man Paulus sada pengajaran sada proses ibas kegeluhan enda gelana banci kita teridah ngeluh ibas kini teken ibas mengandalkan Tuhan. Adi bagi kepeken pelajaran ibas kita ngejabkan ngeluh ibas kini teken man Tuhan dengan guna gejabkan si ibas kegeluhan ta maka tengah-tengah kegeluhan kala Israel ena megati kal jadi benturan-benturan langinget karena perkuahati Tuhan. Anem yang melalakal ibahan Tuhan tanda-tanda sengget mujizat sila terpikirkan bangsa tapi megati kal lupa. Si jadi ogentas kalenda ibas bilangan 14 ayat 10 pitu 10 siwa. Maka kejadian-kejadian luar biasa larbahan sakala enda tek ras ngaloken kai si katakan Joshua ras Kaleb. Kencaya mulih ibas ngenehen tanah perpadanan, tanah Kanaan, kota Jericho ilepar Laut Jordan. Tapi kalau kenda tek nangdangi 10 kalak pengintai situhu-tuhu dem alu kebiaran. Tapi nina Joshua ras Kaleb ibas kata serpalaskan kini teken adi ngena ati Tuhan man banta. Labancila ibahanna ibabana kita kujeje nari bereken man banta negeri si mahuli rasi mahumurei. Jikalau Tuhan berkenan enda kata kini teken sebab kai 11 Joshua ras Kaleb enda ibas pengalaman kini teken. Tapi kepekan kala Israel langgeluh ibasia pengalaman padahal bagaimana ibreken man banta penggejapan ibas proses kegeluhan tenda adilit pengalaman jadi guru. Secara pendidikan bagaimana dengan rusur pengalaman adalah guru yang paling baik. Tapi kepekan lah jadi kini teken simbages, lah jadi pelajaran simbages. Tapi uganina 10 pengintai benai kita adina anak kuta lepar lojor dan nandai belin bestang dengan siatahan ya jekrina adi kubandingkan ras diringku dina 10 kala andai bagi kirik ngenca kita. Artinya kata-kata enda tuhu-tuhu melemahkan makali catatan ibas bilangan 10 telu ayat 31 33 kalau kena menebar ketakutan desken teror menebar kabar buruk istilah tagenduari hoax ikatakan kalau kena maka la cukup gegehta karenapnya kita semakana isu sindai si erbahansa bangsa enda krina gentar maka merawa kelia nangdangi Musa nangdangi Joshua ras Kaleb ibunuh natena kala kenda. Tapi bagaimana ibas surah-surah kala kenda munu Joshua ras Kaleb Musa cidahkan uga rawana Tuhan nangdangi kala kenda.
dingin ibas ogenta enda me sada pertotoon Musa gelahna Tuhan ula min merawa gelahna banci min Tuhan enda ula ertak-tak nangdangi kecibal kegeluhan kalak si mekeng enda dengan ogenta eme isi pertotoon Joshua, Kaleb, ras Musa, man Tuhan. Tapi tuhu-tuhu nina Tuhan man Musa, rikitikan merawa ke ia, asa kai nari dekahna bangsa ena nula aku, asa kai nari dekahna layang gitek man bangku, amin lagi anggo kubahan melala tanda kuasa di tengah-tengahna. Maka nina Tuhan man Musa, rikitikan sie laban cilang, kutamakan sada pinakit, gelah kernep ya krina. Rikitikan sie, Musa alu mesek-sek kal ertoto man Tuhan. Gelah na Tuhan nyinget padanna, nyinget ugakin perkuahatena singgo ilumbakenna. Tapi bagaimana nina Tuhan la aku merawa nangdangi bangsa enda. Tapi laban cilang ia jera. Endam ilumbaken ibas ogenta ibas minggu enda. Maka tuhu-tuhu pengalaman kini teken nyinget perkuahati di bata tuhu-tuhu penting ibas kegeluhan tak. Semaka ulamin arkiti-kiteken lah kita nginget erbahan sa kita ambiar, erbahan sa kita cik-cik jage jungut-jungut kita. Labo siteh virus corona sialakan kita enda. Adina si banding kendai bagi kai si katakan Tuhan asa kai nari dekahna. Tanggo kakin entrem sa kita enda lanang gid. Ersembah ernaleman Tuhan lalu tutus. Semaka bagi katakan nandai. Erkitikin sila bancilang kutamakan sada pinakit gelah kernep ya krina. Tapi tentuna pertoton kalak si tek ergegeh kal bagi memusa tek kita Joshua ras Kaleb pe ertoto man Tuhan. Maka Tuhan landekah merawa. Dengan perpulungan kekelengan Tuhan susna kelibas bahan khotbahta minggu enda ibas romandai IJP ketundukannya. Maka kalak Yahudi megati kal megombang, menyombongkan diri selaku bangsa pilihan. Jagem pekiti kalak sidebahan selaku bangsa sila nade di bata. Iklaimna bangsa sidebahan bangsa kafir. Silalit hukum ras undang-undangna. Mengklaim diri paling benar. Nina arkiteken ia singaloken Taurat ras ngelakoken sunat. Kecibal enda mesinggoi persingiti Paulus ope denga bahan khotbah ta enda. Ibas bahan khotbah enda Rasul Paulus. Erbahan sada dialog karena kaikin kelebihan kalak Yahudi. Asa bangsa sideban. Ras arah penungkunan entah litkin gunana sunat Ikatakan maka tetap lid kelebihan kalak Yahudi letak nalabo erkiteken ia sebagai kalak Yahudi. Tapi ibas dibata ngendesken katana. Ibas dibata ngumilih bangsa lako jadi pasu-pasu mandonienda. Rekitikan singa maka dibata tetap setia.
Semakai lumbakan Rasul Paulus ijenda. Adili piga-piga kala Yahudi la setia. Adi piga-piga kala Yahudi rebahan jahat. Ngadikin kesetiaan Tuhan. Lang nina Rasul Paulus. Bahkan bicara kerina dia manusia ibas donienda meluat mekelek ngeluh ibas dosa. Tapi Tuhane tetap setia. Endame si katakan Rasul Paulus. Maka di bata tuhu-tuhu tetap ibas padanna. Sebab ekin sifatna. Tuhan di bata tetap ngesetia. Amin gian terem kala Israel setia. Sikap perpadanan Arkitekan layak tekman Tuhan Yesus. Dage kelasetiaan manusia, kegagalan manusia, tentuna man Rasul Paulus bagi lumba kena enda, lako lebih cidahkan kesetiaan di bata. Maka tuhu di batanta dem ibas keadilan. Dengan alu carana ia banci ngadili, menghakimi. Dengan enama singgo ilaku kena ibas kesetiana. Semaka perpulungan kekelengin Tuhan. Icidahkan Rasul Paulus ijena maka. Reh belinna dosa ilakukan manusia. Tentu reh belinna ka pengalami dosa si berikan Tuhan. Saja lu bagi si usur-usur dagir bahan dosa. Gelar belinna kelang ati di bata. Tentu lang. Saja ngencah ilumbakan Rasul Paulus ijenda. Gelahna kita kerina jerah ibas kesalahan dengan dosa tanari. Dingin ibas kesetiaan Tuhan ras perkuhatian lakabu berarti kita banci rate-hate. Labo berarti banci kita nguro-gurokan kata di bata. Tapi ingatlah kalak si bage lo banci layukum. Tapi man kalak si ngaloken padan Tuhane eng ate Rasul Paulus ilumbakenna gahna kita cikep kini teken man di bata. Semaka kita ngenanami kinulin ras kesetiaan di bata ibas kegeluhenta. Dage perpulungan kekelengin Tuhan. Erpalaskan telu bagin pustaka di Sibadia jadi perenungan man banta. Tuhan setia ibas padanna. Tentuna enda jadi pergegeh kelman banta ibas kerina perdalanan kegeluhenta termasuk ibas paksenda. Maka perbeben si jadi ibas kita si izinkan Tuhan guna sinanami. Tentuna ngasup ngekita nanggungsa. Tapi penting jadi perenungan man banta. Sirbahan sa kita largegeh eme arwateta nangdangi perbeben Erkiteken kebiaran ras arwate tuhu-tuhu munuh memorinta ingetenta karena keleng ate di bata silar sibar. Jadi enda ibas minggu enda. Ibas minggu misericordias domini. Erkiteken lias ate di bata laban cilang siamin kenibas kegeluhenta dingin masih cikap terus guna si geluhkan. Gelah ula bene. Ibas kegeluhenta memori. Keleng ati di bata Bagi man kala Israel ndai. Banci sidah belinna arwati ras kebiaran. Si isahkan 10 pengintai. Si mabai kerina kala Israel ngombiar ras jungut-jungut. Erkiteken lanai nginget karena perbahanan di bata simbelin. Ibas perdalinan gurun pasir. Bamid bar ibas bahasa Ibrani ngatakan sa
Tidak ada kemungkinan hidup di sana, tapi Tuhan memelihara. Enda kuakap banci jadi pernungan man banta ibas kitab Keluaran uga di bata naruhkan kala kenda ibas peralinan gurun pasir. Tapi ekrina lah jadi ingetan bene ibas ingetan kala Israel. Tapi Joshua penting kita belajar ngerana ibas kini teken adi ngena ati Tuhan jika Tuhan berkenan. Penjembah siturah ibas pengalaman kini teken ras kesetiaan di bata ibas ngep ke bangsa enda tentu enda me jadi pernungan tersendak maka di bata tetap ngesetia ibas ngep ke kegeluhan ta. Jadi si penting uga kita nalem pengendes man bana kesetiaan Tuhan ulu gugekta asum kita ngalahkan berbagai-bagai percobaan termasuk masalah belin sini hadapi kita COVID-19 enda COVID-10 siwah si nintandai ras jadi perukuran sila pernah terpikirkan man bantang tapi enda singgo melalapi ungkapan-ungkapan siturah hari kita-kitakan virus corona enda. Tapi perkuah hati ras keleng hati Tuhan sinampati kita. Semaka kita ngasup ngalakan perbeben enda. Tuhan tuhu-tuhung kelengi kita kalak perdosa. La itak takina dosanta. Tapi juga kita ngit jerah dengan repengendes man bana. Di bata anta ema di bata si setia. Si mereka pengalami dosa man banta. Asum kita ngit. Tunduk berserah diri man Tuhan. Mari dagir lajar kita gelah setia. Dengan geluh ibas katana. Bagi si surusur kegeluhan tak enda. Bagi sendah tetap dengan kita arkebaktiin anem gelaku gereja. Bagi kita terus si pakaikan waktu-waktu entah gunar naleman Tuhan. Ngoge katana, rende, muji ia, ertoto ras-ras. Dengan bagaimana kita ngenanami kehadiran Tuhan ibas kegeluhan tae. Tuhan setia ibas padana la melet ia la koncidahkan keleng Athena nang dangi kita kerina. Amin. Ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Engkau yalokan kami katandu ibas wari minggu enda Tuhan. Misericordias Domini. Erkiteken lias ate di bata. Bagai menggoi cidahkan. Uga lias ate endu jadi pengalaman-pengalaman kegeluhan. Bangsa Israel. Bagi ibas keselamatan sehingga beri kenduman kami. La itak takindu dosa-dosa kami, kesalahan kami, kelepakan kami. Tapi keleng atendu Tuhan, icidah kendu, ibas kesetiandu. Maka kami terpilih. Tapi tuhu Bapa, megatikel arwate kebiaran. Erbahansa ingeten kami bene. Tapi warienda ipersingeti kami. Gelahna kami tetap mengandalkan Tuhan ibas kerina situasi kegeluhan kami. Papankan kata anu Bapa sebab reh kami ibas Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami singgeluh. Amin. Mari da geus yakukeun kini teu kentah redukeun kina kalak Kristian ibas kina paksa ras ingan di dunia indah ninta da ge ras-ras. Aku teu teman di bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesaksi badia, tubuh idul singudah-ngudah nari, si sokliamen tergelar si Maria, singena nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mate jenari kuburkan, nusur ku doni kematen, peteluarikan ku keke basi mate nari, nangki ku surga, perkundula arah kemon di bata, Bapa silar sibar kuasana,
cenareh mea pagi, anakan singgeluh rasinggo mati. Aku tekman kesaksi badia, canalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kineken kula, kegeluhan cira salalap. Amin. Perpulungan kekelengan Tuhan. Sepak sana kita ersikap guna ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata jadi palas ibas kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur ta Roma 10:2 ayat sada. Endeskanlah kulandu mandi bata saja selaku persembahan singgeluh rikutkan singena Athena. Sebab bagaimana arusna kam bersembah mandi bata sueras biak nu selaku makhluk siruku. Sisahkan persembahan ta ihir kita rendai ibas kitab ninenta nomor 366. Mari ras kita ertoto karena persembahan nenda bagi pe siangkat kengka pertoton siapa ata ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Ibas Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami. Iseken kami bujur man bandu Bapa. Sebab kam singap kep kegeluhan kami alulia saras perkuahatendu. Dengan padan ras kesetiandu. Enge sinaruhkan kegeluhan kami sibas paksena. Dengan tangkas man bandu Bapa. Krian ukur kerina anak-anak ndu singgunahkan persembahan di tengah-tengah kebakti nenda. Pasu-pasu Tuhan gelah banci jadi gegeh kegeluhan di tengah-tengah gereja ndu. Gereja ndu pe tetap berlajar. Uga naksikan karena kuasa kelengatendu ke tengah-tengah dunia. Bagaimana kami kerina pe. Muat bagin. Encidahkan kami ngendeskan kegeluhan kami. Jadi persembahan singgeluh ya ada pentuhan. Bapa sini surga. Emakar toto kami Bapa. Karena perdalinan gereja andu GBKP enda. Adi waris nerbih. Ngoseh 130 tahun sehna berita simriah. Ema jadi wari tubuh na GBKP enda. Artinya 130 tahun GBKP. Ngoi pakai kendu melayani. Di tengah-tengah dunia enda. Susna. Man kami krina kalak karo. Gelah ngasup nar saksi. Berberita. Bapa sini surga. Kam dage tetap sin jujurisa. Kegeluhan gereja lu. Tentu nalu bagi Bapa. GBKP enda banci tetap ipakaikan Tuhan.
ibelang-belang doni enda guna cidahkan kuasa kelang ati di bata. Pasu-pasundu dage krina kemahendu. Pandita pensiunan. Pertua diaken emeritus. Singgo ipake kendu guna ngelai. Dengan bagepe ibas krina pelayanan. Pengurus-pengurus kategorial. Tingkat sinodal klasis. Runggun ku perpulungan. Bagepe pengurus perpulungan jabu-jabu. Bagaimana kami melayani Tuhan. Ipake kendu di tengah-tengah dunia enda. GBKP banci jadi pasu-pasu. Jadi aron di bata. Enda me singgo jadi perayakan kami krina. Pasu-pasu dudage. Tuhan emakar totope kami. Rumput-umput karena wabah virus corona enda. Si tuhu-tuhu jadi perbebeni belang-belang dunia enda. Terlebih-lebih di tengah-tengah bangsa ras negara kami. Kota-kota singgo pandemi. Mekuah hati indu Tuhan. Saja sada kelih. Rikutkan ilmuwan dokter si terus meneliti kepeken kesabar nati kami krina manusia makhluk sirukur gelah na banci kami menahan diri larate-ate bagenda mecara ibas memutuskan penularan enda di bagai tengah-tengah gerejandu. Kami radukan raskri nangawan perpulungan. Ngasup kami, menjaga diri kami, kebersihan kami, kesehatan kami. Makai masker kami, adindarat rumah nari. Enda me tekat kami krina Bapa kam dage sinjujurisa. Bujur Bapa ibas perbahanan du simbelin, ibas pekena-kena kami krina. Jaga kawali dage kami tetap. Desken kami, pemerintahan kami, si terus berjuang guna memutus rantai enda. Dengan krina relawan, singgo ngit muat bagin, Tuhan jaga kawalindu ya krina. Teman-teman kami manusia, singgo terpapar virus enda. Kuah hati indu Tuhan ya semangat, ibas proses penyembuhan. Dengan git ya dalani aturan krina. Semakate kami sehat ia. Adi sehat ia banci kayar berita. Nambahi semangat man krina kami. Enda pertoton kami Tuhan. Kam kuhisa. Sebab terbatas kel kami. Ibas ertoto piman bandu Bapa. Reh kami. Ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maka perpulungan kakelain Tuhan sekita kubas perpadanan mandi bata. Ibas kita nggo ngaloken lias hati di bata. Kaingin dia jadi perpadanan ta rahasia. Oh Tuhan, nggo aloken lias atendu jadi gegehku. Erpadan me aku ngeluh setia man bandu. Di bata nggo mulahi manusia rah kuasa dosa. Jenari di lona manusia naksikan kelengatena. Oh Tuhan, ku endesken diringku man bandu, gelah idah doni enda keleng atendu arah perbahananku. Si peteguhi
perpadanan taman di bata, rendai kita ibas kitab ninenta nomor 273 ayat 1. Sekitar toto bagi ajari Tuhan Yesus kita ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarnu iperbadi amin. Relamin kini da candu, selamin pratin di bas dunia endah bagi surga. Reken man kami nakan cukup baswari sendah endah. Alemi salah kami, bagi nalmi kami salah kalah empat kami. Alamin kami bukan kubas percobaan. Tapi ulangilah kami usilat hari. Sebab kamkap si madekin rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Berkatlah naksikan kelang ati di bata. Gelah idah dunia endah maka di bata kuasan jagai dirindu. Jadi gegehndu alokenlah pasu-pasu idor di bata nari. Di bata Bapa ras Tuhan ta Yesus Kristus. Mereken kemalaman ate, kekelengan ras kini teken man bandu gelah. Dia sate di bata rembak ras krina kalak sirkeleng ate man Yesus Kristus. Alu keleng ate sila erkeri-kerin. Amin. Perpulungan kekelingi Tuhan, ibas dungna ibadah ta minggu sesendah, dikatakan kami selamat hari Minggu, mejojuah man banta krina. Yarapkan kami, bas majelis runggun nari, gelah patuh kita krina, ibas anjuran pemerintah ta, ibas memutus virus corona endah. Saya sehat kita krina, seh kita jumpa minggu serah. Tuhan Yesus memberkati.